हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। बर्तमान सकाल टाइम बर्तमान ये सकाल 9टा मु बर्तमान उठुची आज गोटे भल जिनस आम घरे हम अंडा तरकारी की बासमती चाउल रे भात खाइबा। बर्तमान किसी घर कम अच्छी घर कम करदे बाहर को पलि आसती तो यहाँ तार आम कुकुर शोची जा घर को ये टेबुलटा धर एसीटा बागे दो अंडा सीझा जाइए अंडा सीझी गला टीवी चलता देख हम जो स्काईलाइट रे पवन ने खसी जाइए से जो पेटीटा एसी चलले ता हवा सब से पटे पड़ुची लाभ कौन एसी चल गोटे बागे दवा तापर रोषेईबास बहुत तार कर सहयोग करदे एठू हेटिकी बहुत हाइट अच्छी गोटे टेबुल पकेबा तापर गोटे चेयर पकेबा तापर जाके हाथ पाइब ना केमती पाइब मुझे आगे टेबुल चेयर आने चेयरटा थोईदबा चेयरटा थोईले जाके सीना पाइब ना केमती पाइबा गोटे करदबा मुझे सेमती आनी आनी पवन बेल दौर खास ना कौन हाँ से पड़ू किसी ना गोटे बजे पड़ोनी किसी डबा भांगोनी नाई ना किसी धरा धरी ना बास हाँ बहुत धीरे पूरा देखिलु एकाथरे काम हो गला ना एक पुणी काढ़ी थांतु पुणी दुनिया पाला ये गला ओके एबे हो गला पूरा ओके एबे एसी चलले आ किछि असुविधा नाही अरे किछि होबन कथाटा बुझ किछि होबन किछि गारा पड़ो जिनिस ना काढ़ी था रखी था अंडा पूरा सीझिकी रेडी हो गला एस पूरा रेडी हो से जो बासमती चावल पके दबु जानलु तू भात पकई सारे कि या कथा ना पकड़ा पूर्व मुझे अंडा खाई बोली अंडा तरकारी कर पखाल बासमती चावल हो ठीक अच्छे जहाँ कलु कलु मुझे बासमती चावल अंडा बिरियानी चावल भाया लगी था अंडा तरकारी आज कौटी कर पकई देचु हाँ उषुना चावल से भात पुणी किए खाइब हो तो फ्रेंड्स एबे हमर भात हो जाइथिला तो तथापि मुझे माने आज खाइबी माने बिरियानी चावल जो बासमती चावल रे अंडा तरकारी आज खाइबी माने खाइबी भात बसी तथापि मुझे किणिकी आनी बासमती चावल अंडा खाइ बोली ये देखु चावलटा पूरा लंबा लंबा चावल बिरियानी बासमती चावल तार दाम हो किलो 50 टका मुझे जी खाई पकई मो बहुत तार ये तार भात बसाई दी बेसी ना मोर मुठे दी मुठा हेल्ला कौन बस देखिलु एतिकी चावल हो मु एका तू खाइबु कि ना हो ना आहरी मु एकुटिया खाइबी ए फुली जीवो है तो ना अधिका हो
ଏ ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ଛଡ଼େଇ ଦେବା। ଅଣ୍ଡାଟା ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି। ତାପରେ ତରକାରୀ କରିବା। ଭାତ ଆମର ବସିଛି, ମାନେ ନର୍ମାଲ ଚାଉଳ ଭାତଟା ହେଇଗଲାଣି। ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ମାନେ ପାଣି ଗରମ ଚାଲିଛି, ପଡ଼ିବ ଆଉ। ଏବେ ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ଛଡ଼େଇ ଦେବା। ମୁଁ ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ଛଡ଼େଇ ଦିଏ। ଅଣ୍ଡା ପୁରା ଏବେ ରେଡ଼ି। ଅଣ୍ଡା ଛଡ଼ା ରେଡ଼ି, ଖାଲି ତରକାରୀ ହେବ। ବାସୁମତୀ ଚାଉଳଟା ପୁରା ଘର ବାସିଲାଣି ଜାଣିଲୁ ନା? ହଁ, କି ପତ୍ର? ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ପତ୍ର କ'ଣ ପକାନ୍ତି? ମୁଁ ଟିକେ ଗାଧେଇ ପଡ଼େ ଜାଣିଲୁ, ଗାଧେଇ ପଡ଼େ। ଗାଧେଇ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯାଏ, ତାପରେ ଖିଆପିଆ କରିବା। ତୁ ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ଚୋପାର ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ। ହଁ, ମୁଁ ଆଡ଼େ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଏବେ ଗାଧେଇକି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି। ଛାତ ଆଡ଼େ ଆସିଛି, ଟିକେ ଟାୱେଲଟା ଶୁଖେଇ ଦେଇକି ଯିବା। ରୋଷେଇ କରୁଛି ବୋଉ, ଦେଖିଦେବା ଟିକେ କେତେ କ'ଣ ହେଲାଣି, ତାପରେ ଖାଇବା ଆଉ। ଖରା ଦେଖନ୍ତୁ, ଛାତରେ ଗୋଡ଼ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି। ଶୀଘ୍ର ଶୁଖେଇ ଦେଇକି ତଳକୁ ପଳାଇବା। ହେଲା ଟିକେ ଭାତଟା ଦେଖିଦେବା। ଚାଉଳ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଯାଉଛି କଦଳୀ ପତ୍ର ଆଣି। କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ଯାଉଛି ବାରିଆଡ଼େ କଦଳୀ ପତ୍ର ଗୋଟେ ଆଣି ଖିଆପିଆ କରିବା ଆଜି। କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଅଣ୍ଡା, ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ଭାତ ଖାଇବା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ। ଏବେ ମିଳିଗଲା କଦଳୀ ପତ୍ର, ପୁରା କଅଁଳିଆ ଛନଛନିଆ କଦଳୀ ପତ୍ରଟେ ଆଣିଛି। ଏଇଟା କି ଡାଲି? ବିରି ଡାଲି। ଅଣ୍ଡାଟା ବେଶୀ ଝୋଳ ରଖିବୁ ନହେଲେ କଷା ଭଳିଆ କରିବୁ। ଇଏ ହେଉଛି ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ଆଜିର। ଓ ହାତ ତାତି ଯାଉଛି ଆଉ ଗରମ ଅଛି। ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ମାରିଦେବୁ ନା କ'ଣ? ବାସ୍ ଥାଉ, ଏତିକି ଝୋଳ ଥାଉ, ପୁରା ନହେଲେ ମରିଯିବ ନା। ତେଜପତ୍ର ଟୋଟାଲ ଫୋପାଡ଼େ। କାଇଁ ପକଉଛୁ? ଲଗେଇ ଧରିକି ଦେ। ବାସ୍, ଧୀରେ ଧୀରେ। ତ ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଖାଦ୍ୟ। ଏବେ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଦେଖେଇ ତ ଦେଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଡାଇନିଂରେ ମୁଁ ଆଣିକି ରଖିସାରିଲିଣି। ଏବେ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖ, ସ୍ପେଶିଆଲ ଅଣ୍ଡା କଷା, ପୁରା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଅଣ୍ଡା କଷାଟା। ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ପେଶିଆଲ ବିରି ଡାଲି। ଏ ହେଉଛି ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ବଡ଼ି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ଭାତ, ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଚାଉଳ। ବାସୁମତୀ ଚାଉଳକୁ ଅଣ୍ଡା ଆଜି ପୁରା ଉଡ଼ିବ। ତ ଏବେ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ଏବେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ମୋର ଖିଆ ସରିଲା। ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ କି ଭାତ, ମାନେ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳର ଭାତ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବିରି ଡାଲି, କୁହନା, ମାନେ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ, ମାନେ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ପୁରା କୁଆଡେ ପଳେଇଲା ଭାତ ଗୁରା ଜଣା ପଡିଲାନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୁଆଡେ ପଳେଇଲା। ଏବେ ତ ଦେଖିଲେ ମୋର ଭିଡିଓ ଏଇଠି ମୁଁ ଆଜି କ୍ଲୋଜ କରୁଛି। ପୁଣି ଦେଖାହେବା କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ ଭିଡିଓ। ଏ ପାଇଁ ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ।